I tɛ kɛ foyi ye k'i to Faransi kɔ i tɛ kɛ foyi ye. Faransi ka fɛn bɛɛ bɛ adamaden hakili geren de. Faransi bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka adamaden coro de. Farafinna ta k'a lajɛ min hakili jigin ko kelen na. Mun y'a to farafin jamana caman bɛ yen bi u bɛ girinna Faransi nɔfɛ. Faransi bɛ ka décision min ta Mali kama pour que ka fara Faransi kan ka Mali tereke e b'a kun dɔn wa? Parce que ni duntulu banna gɛrɛ bɛ kɛ muntulu de la. U b'a dɔn ni Faransi bɔra Mali la turu bɛ s'olu de ma. Parce que Faransi tɛ se ka balo f'a k'a ka colonie dɔ de tereke ka gɛrɛ wuli i ka jamana kɔnɔ san tan o san tan o b'a kɛ. Amérique bɛ mun ɲɔgɔnna kɛ Faransi fana bɛ balo de la OTAN bɛɛ ka taabolo de don. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Amérique ta la u ma gɛrɛ wuli Afganistan. U ye san joli kɛ yen? U m'u t'o la ka u y'a ye yen ta bɛ ka fɛn u ma taa gɛrɛ wuli Irak yan. U si bɛ kɛ k'olu ka pétrole bɔ wa? U y'a ye ko sɔn bɛ ka kɛ yen na yen ta bɛ ka commencer ka nɔgɔya u ma essayer k'u kunda Venezuela kan. Venezuela ta jɔn de ye Venezuela b'u bolo. Irisiw tɛ yan. Ɔ u ma essayer k'u kunda Syrie kan. U ma État islamique créer ka taa Syrie gosi yan. K'u f'u ka Bachar al-Assad wuli a ka pétrole n'a ka fɛnw nɔfɛ yan. Jɔn de ye Bachar b'u bolo. Irisi tɛ yan. Limita mun kɛra 2011. Mais mɔgɔw bolo 2011 2012 limita mun kɛra 2011. 2011 ta la mɔgɔw bolo k'a fɔ ko Libi ko Irisi sigilen ɲɛkɔrɔ ko Faransi nana Libi ci ko OTAN nana Libi ci ko Irisi ma sɔn ka intervenir k'a bɛ taa ko kɔfɛ ko Irisi nimisara non o tɛ o. A waati y'a sɔrɔ Irisi tun pɛrɛnnen tɛ guerre de kama. U tun labɛnnen tɛ. O de y'a to a kɛra Poutine ɲɛna. Bawo Poutine tun b'a dɔn waati n'ale y'i sen don a la kabini o waati Ukraine kɛlɛ in n'a fɛn o tun b'o ɲɔgɔnna kara de wuli k'a bila ale da la walasa ale k'i da bɔ a la quoi. Donc o dun y'a sɔrɔ ale tun labɛnnen tɛ. O de y'a to a y'i labɛn k'i préparer san 10 in kɔnɔ. Parce que a b'a dɔn u b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o. Donc ni ala sɔrɔla k'i sen don. Ni retour ye quoi. Ni retour de. Sinon kabini waati a ma diya Poutine ye Poutine b'a dɔn o bɛ mun na o bɛ nkalon de la. Siga t'a la. O de y'a to kɔsa in n'a farala Khalifa Haftar kan. U ye ka daminɛ fɛn na ka daminɛ Benghazi ka yɛlɛn ka na Sirte ninnu ni fɛn na a y'a bɛɛ récupérer. Mais u bɛ taa se Tripoli waati mun na san moment Turkiw nan'u sen don a la ka ko bɛɛ ɲagami. Tripoli dɔrɔn de bɛ Faransi ni Itali ni fɛnw ka bolo kan san. N'o tɛ Rusiw ye Benghazi ninnu bɛɛ lafiya sisan n b'a f'i ye ka yen kɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ sécurité min bɛ yan ti Mali la. Manamana ko fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Libi ka mɔgɔw minɛ ka feere dɛ ka mɔgɔw kɛ jɔn ye dɛ ka mɔgɔw bila diyagoya baaraw la dɛ ka mɔgɔw faga dɛ ka musow violer dɛ ka fɛ a bɛɛ ka kɛ Tripoli de. N'o tɛ Benghazi yan fan foyi tɛ yen. Dɔw wɛrɛ tɛ parce que Rusiw taara yen sécuriser. O tɛ wa? Bon